va bien. Osanda to bampanga te sambange. Ya nembato bine silwa. Good morning, bonjour, neighbor, Anissa Mawalige. Sangwangane pasagoma bula yakda. Gomba sambulu gomne baba na mawe. Gomba sambulu gomne baba na mawe. Neighbor, ardoka nifne yore. Anissa Maboboka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Gomba sambulu gomne baba na mawe Burkina be. Good morning, bonjour, neighbor, Anissa Mawalige. Sangwamane pasagoma bula yakda. Neighbor, il est qui va la fiber. Anissa Ma, elle sera au kakene. Walidem, kolgem wali. Bamala faso gomye, bamala ubun gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Sinimina badiko gomye, yanaba kong gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Sinimira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Faso gomde, relam yakada. Aw sambi safa zan kepi parabla rob sambe savan kelar pour wane auto akato ne bnis fa sambe télévision atori ton pour des fa zan kepi ne yibir luna ton bime talat dali ya octobre kure menu 2021 yumda pour la ton bim sambi safa zan kepi adunde yibir minengu Gilbert minen kene sabaru rapokane ameria mego bambe radio machine de menge tumne elbine enami kamete télévision wa bene apronye sanga mariat ko kwa gambe bene samora yura bonam ta adama drabo ya bama nange te ton ku isata yam sama ne yibira amoyi sibli sanatum dunne yibira te bamoro te camera la manti ton auto am bi bum damane susu le wazin bene kelora kille ya bama beze kanga nange stum na ele woto ne venam naba ya amadu edrorum anatali kwalga yika yibira pindam ya bama wangis ne saman gariyelle idna mi kamete nedninga tumna han so man pira soptore yo lan tayamam yura bona meta adama sawodo ya bama be tum kan zingi nangesi runde yubira wotunen idna mi kamete runde yubira msambisi Alphonse Droro be kane jawo tsone be nam tiza mo kai fo hore ti pali biya pali ni ma no pali ko ya ma ka tara ko ya la rabata to ko when barakti yolu sama ya woto na raw ba ya no la raw ma ya rahmani bala ya woto anda fonse ka ami creo que va a boji ya woto la em ya wa ile ka be wa hingili ya no ba da ro bile bile ha hingili wa ana fo de ga nene ya ba bozi ga ta gilinga ka soma kwa ka soma ko ta yi bam ne kan alfo ne alfo hi be ga ta sigre mer bo he a bozi ti ka ba ta kasi la ya ya bi ko ngi nga to ya ya pato man ya wonjal ke sai kon kulia rimi de me wata ka ya jal dan tu maneta wingo ya wato la anta bi nyeme seberia to pien bi na to lo to furo ba furo ni yiko to
Tour en kawoto a zuru wala. Ela fo. Tiens mais c'est bari ba. Ela fo ya, ta bari patin mana on yelkan. Mais c'est bari patin tu mana ela. Aptara me. Ai patin na fo. Na fi kai. Yamba ni de ni kai. Ko sa fa ton de la ko. Ton de la ko le venda ni ga fa la ba. Ya wato la. Ya ba to kenda. Kala bil fu mais c'est bari na watel bangi la fo. Ya auto. Yey. Dende Alphonse Drogo wardo na brazana ba pulum da konra la wotuni pali ozugu subule miela ayo obzeka na ron wa tiketon ko to ente la fi pasi tikelen ken tawri tenga me ton kwa ambare na ngimbe Lenda Alphonse Drogo pasa ne yisemer mo safo ya savane ya bi ko ngala wotuni ba meng la wotuni sama mamadi le min kwani bi age fati kana je porodanga ya wotuni ba meng la wotuni ya ala gitambura seko ya wotuni seko ni vinde pe vile tu yi bi ya saba ya bam la wotuni ya yena wotuni ya wotuni panen uzuvi wato en vile wotuni ya wato en vile wotuni kamene dige ba ba dige ba seko zubele am zubin ga fato yin ken soro sukku te vile fato yin am san vile wa yi ne wannan zai ja sai ni ga pa kala de pa ngusi am be na pozo in poko san me na wala tan yo ga do ne na wala to ko kam bukul ga te fe me se ko le yikre ko yete ko yi ni yo ga ka sama de lenda isamer mo safo bambe kane ya so ko ya wala bande da samba Rira saba alman pa bang tu fo nan pa ishan la ba yella ke fo ko fo nan pa ishan la en ken wasi ga ren me na kella wari wa je la fo ese ba na shikshan da fo ba da jaka morong an ken la ana yo ga so riba hamdi fo ba riba hamdi ya ya se zini ne fo ne tur sala fo ken suru to ni mo Atau lambewa kabe renda isamer mo sa fo Alphonse Drogo asalamata tapsaba te monsieur Bari okubaza ko na mbeshoni tunna la woto nde yibira sawa men ni bok ya woto la sawa metala sawa metala intelligence na yi gagné ça ko ba yi yeta loze da ngene ngora kon son sura na tala ko mi ana patot lo kare ze ba da ana to bi ganje hawa e pa te ta ha ko sir bramba ay te rahmanu rabbiya mu abia sila apa mana ka dile am bom de ville hore alam da pe foto ma de ba da mana ka dam te fu ka to ko se apa joudi hay pas joudi ya fo ne ngal la ya si ya ay papa ka ne me nga si ay pa si ay ge pa ka we pa ka ye la ko te sama de dum si li lam sa ka ne te fu te pa ka ne nge mu ay mu yese pa um de tu ala alfo te ge la mi ala la pini to ka ne ba te mam si la mazara lam ya ta ki si kan yi to kada to dunde to tiye te le bagasi lo mazar ne kier sama ya wa den no piano le yibe ra sakan to ha sidam suriya no ne ko mana ne ruso bir kan saba ne wa mazur ko terik munin so de te runda yibe ra aujourd'hui face au sibrane wam de sugu ye la menti na mi kamenti ya o do meri o ouvrier ramba ambi sulu espoir la besoin ka ko esen unité a président kabore menga la bam data to boson ba mo san yis ba ni ban ko yoda pour sibra ne ngani zinre ina mi kamete parabla kwamba un jin ti animba et la meti MPP wa haya asimo kompa di ka go ilan tusi ntoron pa bala sakande to mhanga yizame e sibra ne ngani zinre ki ba kanga mbebene et la meti ya wasidi lingro ko burkimbia ti asura aspira nasi imam kalam yirgu son tunis tan so so sa sin yanganti ranwe so da sa zak ninga hambe be no ya o yikita menti nimbuida ibe susa amaspoa et la menti sa ne koronga hi ko to no talla ti don ti ko jibena fi 5 camions c'est vrai ne pila yibe jine ki bakanga mbebene adia aujourd'hui face au ne wam de sukwe c'est le autour de ibeo le quotidien c'est vrai runde yibe wa wiliga tonti soda sa winning sembe yirwa mboti détachement wa wiliga metti tan so sa terrain antir bla be mo yeme la sang mana me te Burkina Faso soda na man bam pila yibo man kalam la tan so sa lema en lo ne sa ne wala zaptir auto ne seba ning pizigi le quotidien contact 20 nam
tala tondo an kengan ti pam son so na masuru kiro ya presque wa no resa yimri bam wiliga me ton passer dam bour wa bon rambasi bede bede zaidab tanga arjeka wa ren seri wa sera me an ye yimri le ba fangil kepi nyinga se ba nenga ni zingi yam tempa ma venam wakat kan te wiliga me ti zabane jamma la bibelma ada ton pa ma 900 tane ba yobi putin be ga ba an yoro to na tini mama yi sababo te Burkina Faso ko lo ton ko ligidi na man milliard piga la yi boto nem se ba nga tab zingi venam wata woto nem tala ton ken tuliti MPP wa ashi mori ka tum na mo sa la balanu wi den se ba nga yob zingi ipam da venam ya wambe le quotidien. L'Express du Faso ne wanda zukwe se runde yibera gomane tondo l'école yikra yella tiranda koranga pour wilgame police municipal sangra kamba to pire sori denda tongili tino ruso kalmbisa ha yina lore mikide mette so epide woto ne tilen to ron pire lora ya to rona ya me police municipal ha se sangra ne ba to pire sora ndam pa me kyan korang zige den l'Express du Faso gomna ne ton kiba kanga yelle la bien kyan sebre ne ngi gen to gomne ton yesasa ne kelsen da be livre pour un peu tout ce yelle bien la meya ne fa yawe teta bira ambira yawdo den di pam de kibe kanga runde yubiram abtala ton ne ken mun sol ma wilga me te conseil municipal lam abzinne me na man gelen ge tumna la gela pour mikame ten ke ne koranga pour la fiwa ko yolomna kura wenge sida apara da wenzi kanga tetumbamba zemzame abgomna ne tono to sebre nenga nuziga l'Express du Faso sebre nenga yipoeziga yoko local me elzingi lapta tonne kenge wilgame soda spile yibla kuya yirgu tedme lapta lon lu rela te to bukate den lu me abgomna wote te tempam kibe kanga ane tumna kenra bangana re Burkina Faso na men keng tora 2020 et 2025 a Burkina Faso ram nange hame te tumna sanan tuma ligninga sanan ke saporon wa kwa ba pour episo blaka ba manan kensi te tumna pa man tori tala tonne ken arrondissement en bobo dila sotibene ab gomna ne tonne mer burayima sanu polonga yelle sebre nenga nuzi ga gomna ne tonne wotone pam da venam la violen tala tonne toron ko susan kwaira wilga mete asime dombui ya nesanda kotin wisr kwesi donc kale beto mala kalum den gomna ne ton wotone ariasam de l'Express du Faso ne wamne zuko islawa melmo safo. Le pays sébrénais wam de Zouina Mikamete, mardi politique comme ça la chance carane, il nous a comparé ici à Serfio l'imam. Aïe le matériel de main, te dîne bouto tol pour moi, moderne politique, rakien béni, rendement tolon, will la touré, zali, sébrénais pisi bezingin, Serfio l'imam a tout ce tourné. Et la mette édition le pays de Manabi un pistan tigri, la mette tigre sidi tig kasanga sébrénais yibzi, la wilga mette président du Faso, j'ai qu'à quoi s'en pire le pays et Rouadjili. Et la mette n'est pas le pays ou pire le pays tout minimum et qui va être un sébrénais ni zéré. Là le pays ramène un mette comme oui, toi d'aimé et Zoataba pas un niwa, sébrénais na zéré, qui va quand un bébé. Révélation à quoi ça t'a la tonne qui a intimidé Yuru Sodasa sans Lugulu Robile Benoa, Sodas Pila Nasi, la tension sur semaine ou agnede, ti mancal mouton et PC la table zing. Alassane Balassa Kandé, MPP président parlera, aïe le même taradam non pas en tolon kong, la toum d'appui, c'est vrai que PC la yemzing, qui va quand un bébé. Le pays l'observateur parlant c'est vrai wam na zurunda ibe rapta la tondo on wulir sane wala groupe iboma fa tor soba photo bene obi la metti groupe iboma fa yi samenga tum kier pour ngine tengawa ada PDG Mamadou Bonkongo wilig dame sida yella snya toto renda goma me neki ba kitaba yel kanga zugu seba nek pisib zingi ipam na venam tala ton kan te wuligiti MPP wa abalari ratum na jang fasi mosa ren seba nenga yob zingi wilig dame se monti passation samane bamne se mo compaori suko woto nem tala ton kan te wuligi journal le pays ram saman yum pistabo tik tin rebe la mette tum na ba sama nep se monti soirée gala wa ayi sombo se ba nenga poésie ipam da venam
Burkina Faso yidiga na kene se sombondi PNDS 2 wa wilga mette pourombe obninga modron si tomtinyo kokolo la file sentari zindi ton tenga pour kanem wakat kan tabta la ton ken siba nenga nuzigi nan tuliti barsalo ya salmaten sulmo wa wilga mette soda santane piga la nasi man kala moto na ya santundi ne web samane sane soda winning sambi yirgu tenga pour wanden ya wambi l'observateur parlant Burkimbia.com site pour la nantiliki tiamsa www.burkimbia.com yambi zikanga wotone sane burkimbia.com gomane tondo MPP zaba yeli wiliga meta sima kompauri rubrika tumna masandingi alasan balasa kande nuge ya wotone labgomna kota ton kibe zikanga talla tono wiligi tizame yubi pin wakata nusasa lawe toron we sane soda sezin simbe yirugu sane burkimbia.com wiliga me ti soda se santaben pila na se man kalam an tolaga meta ne ba yopui la bonkene me la talan lo gomna ne tondo wotone leben talla tonon power doka na wiligi le ni si se bibi si te wakat ninga yelen pa man toron kenan lo ya turam ade tengan banda mayaka wakatin yile wakat kanga kitame to pam ne ben yore ne ni so ben yora soka sa ne soda sambe tum pour ala pam yoki bugda ne pam ndira me ven me pam ndira me yamna pam ven mzikanga burkimbia.com leben talla tondo Angwili tenep senda get tengre man mobile seba la nisal yam dabu adimba makitam te go nera a kongli senta milliard pila yibya se fo ligidi keti azab ne bibe beta kuisa point la cotton kibakanga burkimbia.com kene ton yame Niger Solma a William te mobile yemre sa établissement udu yunu saramba mobile senda zit ligidi ndabde banque la bibe gedon we woto ne la pen gedon we wam ado pa me ligidi senta milliard pusuka an lo wotone ren burkimbia.com site pour un sambébé runda la wotone isamer moussafo la lettre du Faso c'est vrai un wam de groupe ta lettre on était haute prison de sécurité une prison de haute sécurité aux Akason et là maintenant ne pas on parvient dans son sort de singata ne ko soit wotone la hambébé ne dans son sort ça il le zugo et là maintenant à Thomas Sankar Kuba adable comparer sous le soukana la salle de banque de Wara 2000 là c'est vrai nga na ziri kibakanga bébé ne et là maintenant les mana politique nous gagne c'est à toto ad APMP waramba rika na kende ninga sanda tanteke ça ne yura otone et là maintenant nord yum pisopo la yim soba République populaire de Chine santierde aba so menga là maintenant yonde aya bumbu sambe sibranenga anwa zingi ablemen talaton timineti commune doyem gabon sol mois en étant de souria zodo yawa ya jour sanam pukdi nandode lawotone ade ala lettre du Faso ne wam de zukwe salawotone de ibio Rendem samedi safazan kepi sebnisi senkero rapport la wotone sebnisi aminungu Gilbert Santati tar la wotone rendem samedi safazan kepi e kangate kone bumbil fu la dote pamil bunne tarso ala gizida Boubacar Sidna son côté dunna Oh, dende nam pa ma yel bunne tarasro ala gizida Boubacar Sidna son pitne ton otone na wilga metia comfort king na song tondo den comfort king song da meti room sa pa song am serre ya de me song de ti we raba rapate lub de ba quoi ngi yam sa mo dom pa ma ana song yam senyor nda bebe son pouda bebe Lendunda yibera yelbuna ala gizida Boubacar Sidna gomna ne ton be tame zinembedo tare ziri yibero la zabre zinember faadame zabre zinembe zir satame den ya woto ne lendunda yelbuna ala gizida Boubacar Sidna son kotonna dan date lamte Zulimbe singri ne da an singa zulimbe ron bon kengre ne ba nan tiera la ne kitame ya ta tar ziru wakar kanga ne ba kyala kada la me asabai zinu wa hantara
ne ba tẽeda lame n kelgda nan deegda kɔa la sã n wa tare n nebã wa bãng t'a zagd yaa zũni be neda sasa kãnga ay ned ka le tẽed fo goame fo sã wa zĩ yagd f zũni wã ka gũusi neb meng n tõe n kadsa taab tẽngã tẽngã t'a zagd sẽn le wa ne zũni beera den sasa kãnga waoogd ka le be yaa zũni wã n paam faagre la wotone la fo sẽn wa sɩnga sasa tɩ nebã na n kelgd foo wã sasa kãngã la zũni beera tar ziiri zĩn beera tar pãnga zĩn beera paam kelgre zĩn beera paamda tɩ b likd n gete la ade a wa tar n tare ay wat n saa zãnga kɩtame tɩ beene wã faagm masã dẽn yaa rɩ tɩ yaa la gizɩɩda bubakar sɩd naab gomnã tõnd n yet n tɩ zĩn beedo a tara ziir yibeoogo la zaabre zĩn beer faagdame zĩn beer ziir sakame yaa woto la yel-bũnnã b tar la tõnd n kẽng tagsgẽ wã tɩ tagsg zĩige a la gizɩɩda bubakar sɩd naab gomna ne tõnd b yetame tɩ pagba sã n da nagsd n la b nedemda sõmbo b ra na n nasame n yɩɩda b sãn nagsdo b sãn get b neerã n yɩɩda b sãn zãad b neermã n yɩɩda yẽnda soaba la woto dẽn a la gizɩɩda bubakar sɩd naab yeelame tɩ pagba sã n da nagsd n lame b nedemda yẽ ra na n nasb lame n yɩɩda b sãn nagsd b meesa dẽn yaa wotone la rũndã yibeoogã tagsgã dẽn a la gizɩɩda bubakar sɩd naaba kõta tõnd vẽenem zĩ-kãngã ne me sẽn bari wilg tõnd bala tɩ pag sã n da zaada nedemda sõmbo nedemda yaa bõe a burkina yẽ me zak pʋg vɩɩm zãabo a koam zãabo a sɩd zãabo bũmb n ning fãa pagã sãn segd n maan tɩ yaa sõmbo tɩ vɩɩmã yɩ noog n kẽng taoorã pag sã n da get n la yẽnda soaba sõama yẽnda na n nafa n yɩɩda a menga nagsga zãabo bala d na n yãam tɩ nina sã n yik n dat n na n yi n kẽng raa menga a tõe n dɩk minit pista lɛɛre n zĩ nin-gɛtga taoor n tar gesgo tar kãdsgo n tar manesgo n tar sõobo tar taabo fuuga yeelge ka gũubi futte meng tõe n tɩɩm noorã yibe noorã tã tɩ peenda tɩɩgdẽ yẽnna b zaada yẽ soaba sõama yaool n bas nedemdẽ wã zãabo dẽn yaa rɩ tɩ a la gizɩɩda bubakar sɩd naaba wilgdẽ tɩ pagba sã n da nagsd n lame b nedemdã zaad nedemda sõmbo yẽnda na n nafba n yɩɩ bãmb menga nagsgã zãaba bãmb sẽn zaada b mim tɩ fo sẽ tɩ pag wa tɩ b tũ taab n kẽng zĩiga an ka mo fo tɩ wa loogame la bas ra ken dɩka wa wa yɩ tɩ ken dɩka wa wa yɩ a ke doogã n yɩlem wotoone wã a pa gũi fo sũurã na wa sɩnga sãango den yaa nagsga zaab la sẽn tar n bala n pa mi sã n yɩ n kẽng rĩnga b geta taame bɩ pa ta wã b nagsdame b geta yẽ soaba sõama n kadsda tɩ sɩd yaa sõmbo bɩ b modg tɩ nedemdẽ wã me bɩ b zã nedemdame sõama botone burkina b zã sõmbo kamba vɩɩma b zã sõmbo zagsã zãaba b zã sõmbo sɩdba nees gesg ges b sõama yẽ fãa naaga tʋʋmdã pʋgã den nedem kãngã soaba zã yẽ sõm tɩ yẽ na nafda yãmba n yɩɩda nagsga koa n ge zĩ nin-gɛtga taoor n taad n la manesda wã pa yetɩ ra naag yeela modg tɩ zĩ-kãngã wã me nedemdã wã bɩ pid n paase tɩ pitame tɩ yãmb yaa pag sẽn pit zãnga den a la gizɩɩda bubakar sɩd naaba gomda ne tõnd tags wã wilgdẽ tɩ pagba sã n da nagsd n la b nedemda sõmbo yẽ ra na n naf b lame n yɩɩda b sẽn nagsde n zãad b nagda ra de tɩ zãad b sẽn nagda koa wala den yel-bũndã ne tagsga la wotone m sã n bis yaa kõn fo kẽng n yaag tõndo rẽnde kõn fo kẽng sõngame kõn fo kẽng manegame kõn fo kẽng yaagd lame pakd lame yɩ sõmbo dẽnd masã wa d na n paka sõsga wa bisa mer mo sa fo d beene la tẽ tɩ sã wa yɩ bilfudnã wa paama koeese tɩ zaame tõnda kõ kibɛka ne n wilg neb b sẽn lagm n kõ waoore tɩ ne pa d sulla sẽn maan n kõ rũnnã burkina faso tẽng koam kẽer n paam waoor kãngã d na wa lebg n wa yẽ me zuka la bilfu nananda d beene yãmba aujourd'hui faso sebra ninga tãabã zĩnge b tar la tõnd n kẽng ne région du centre nord wã burkina faso kaane b wilgame tɩ sodaas piila naase la b kʋyã n pʋgba yaa bãmb b yopoe sẽn tũm ne tãn-soaba soor sẽn tɩg n wẽ sodaasã zĩig ninga sẽn be yirgã
Elementi yawale ya sun samse on konsoda sa ni Burkina Faso gilli ya point mane sodas pila na tori lemon lui sodas yo poi en pam san po ba yitene wadari be opinda octobre tu rasmana c'est 2021 son tunita so sur senti on we yirgu sodas zak ninga sambe be no ya tenga sambe basalo commune no sanama ten province ou région du centre nord. Et là maintenant c'est un équipage assez yo obuli ka maintenant tan so so sa moyeta option ra yi wus o to wani motor amba to be wakata no sasa la brique lera yi motori na zabni sulasa la élément c'est un tire singi to élément mobilis ka tek la lo ne la blende yi marsan ya type cobra me la bion singa pour bien la bloure la antuni mono ko isen yi sen win kedra sasa tene wada zabro octobre tu semana 2021 ti a ministère ninga senjata soda se yel ne tenga ko lo yel na wini dame te tan so source sonra yi kateka abi kateka bo wa me sidwa ni zabti beda la soda se me wini game tupsidia soda teke to bi kame na ke mawra ko na zabne ba ti zabra me situl on talpanga yela me ti zabra sam pa ko tonwa ta tawne tulum tum na yi se soda si ti betenga la bi me yi sa ne songre sim na be yingri J'ai pour un, t'obna qui l'a halake, ça n'est en souvent source, mais n'est pas ousro, ça n'est mon quoi à son toursi. La bouille gamba t'étant souvent source, mais ousro la couillant, il l'a pour retourner. Il a maintenu, on est quand à son limon au tournoi. Tu as soda sa zac la moi. Allez moi, wakataninga, et ce mic t'étant souvent source, mais je un pouc d'âme, mais la région des cascades, Burkina Faso n'est qu'au divatoire, ti da mimi ti bene bra patulum puk bene laylay la puk bene masa ti sibra octobre ki uras ma yib son loha mi kamenti soda sa yibu man kalam son tuni bon pudum opson bu sura zugo to kenan ti ru mango dara ne numu ti dugu suka ya komo e solmo ton tenga winto son lutin ya ku di va toi hon e la meti badari ina mi kamenti so sura son santa piga me la kuya son tuni soda sa ane soda sa songar basi ya vele pirama sa nan kuba pobe mengao commune ya sum province wa Sahel surmu ila meti civil damba anume ya zotba pour bien la kuya son tunita so sur se mesenwe ti soda sa mena le basba la ila meti il kan sa fa jil tepi me mana sa ne marko Sahel surmu la arzuma octobre ki pipi wa soda sa na wini game ti bamba ku sa ne san so so ska teka la son tuni silga sen yikingri en kel mik ba man sila sulmu to na kel wa bi ne za asba jin yingri za asba to faji ti pe kel so to ne den ya aujourd'hui faso sibra ne ngata ba jini la kiba kanga bebene de na kel pa aujourd'hui faso talien men kenga ti wini ti MPP nenga wa simo kompauri tusa goilan kwa bala la san sakande yizame la tunga ngame tumya yela mete MPP président parlant Alassane Bala Sakande nande gab goilan un zombie en lui parti wa tawzame yela mete tum kanga mana zaman tenema octobre kiura semana c'est 2021 parti wa za kasangu ya ba man leda simo kompauri son sin bene sen yidi umata botone elementi ya wala congrès wa dara parti wa président parlant mun to wa son puk dum parti ni ngawa bo ndab ni mbuida fanjil tepi tabisa fatu watu fantaba umtaba ni no siri antume nende apela jiwe drawo anzin bene aujourd'hui faso yuri ngati nan kien sibra poa Alassane Bala Sakande ya MPP président parlant yela me ti a son tuni congrès yi bin soba si a congrès tigre parti wa samane septembre ki ura sam pisila anase pisila nuna pisila yob son lo yela me ti zamwa ya hanna yilen tek tabwela président yitiga ane président kienra la yi zaman tena wala tum kan tumya yela me ti nuk tikre me mane sa ne procès verbal la jugo le man passé ne nuk tikre semane tuma tekre let lidba seber jugo ya yawon da yi tum kasanga zaman dara wotone ila mata simo compound dika kwela na wingi ti insun lurun ba gwele wotono
yela man ta wa wakata ni ngatenga sambe ne tan so ban sar zabro wa ne covid-19 fa zabro wa ne la yimi yimba tin han loda yeba sa parti han talafi la tarkilem on toy maw ne zaba buto to ron ton pam tonri linda mi renda venra nen ayela mati pa shekam men wamnam ngomde ya bumse ya venra pam suno ma usro timam pa me am yawbi pira ti pa yiburi ti bamna jin mam shere bamna lid ma mutoni yambe nga yame ti tumda net fa ke len ya hajigi ti suno me ari a woto na la ton data man politika ti ton poron na ma ne ton ya pa bank ti politika ya woto na kai zulu is pa bi politika poye ya woto la sim compare ken tawron ti tosi la sa ne president parla bala Alassane Sakandé yena pira ring tawdam yelame turunda president Maroc Mar Christian Kabore bam yi parti wa tawsoba Salifou Diallo man kalma yi parti wa tawsoba on passe sim compare na pira point il kepi ali man pira sa ya ne nebni isfajil kepi son lui bien tawri ti runda ti yimi mbala ti tumni ngabam san ti usoto no aya tum san am pam pitsu ali man na pusa parti wa direction fajil kepi ne ta parti wa tabisa fajil kepi so wanti sulgun tikenda abala Alassane Sakandé tabna lui parti wa tawra ayele me president yidga rika tumna sagal mamnugo Alassane bala Sakandé ketana ko ta president yidga bala to banga satibi ho 20 fajil kepi bam na pena dobleme on toin pa antelo mna kila tikka mam kaham damba zugu lam tikka mam yoppa paraba ni kemsi sembi parti wa poa na yile ti mam tumni ngam sa tumda oto to ni sombo na yila ti de maw ti votation wa to no bi wiligi ti etiketem bi ya hane la ketin ya parti ni ngam willi wati il parti ramba fa yele me am sampa am kaham damba telo am pa am tabisa telo Alassane bala Sakandé yele me ti yimi consid bala ti ko ngon kontrole zindi tumda poyi la sayne bamba kongre o lor pori yela me ti nerba yimor pa kongen nerba yimor pa pami ya MPP pami ya parti wan pami ni nga kota sayne tabisa fajil kepeti wato fontaba anton wan zabe ninga sentara yoda ton somba me manat panton te kon kontab suguri antum ne taban fontaba yi nebni sina tiksib neba yi nebni si sina yi wumneba na yi nebni si na pak sayne kulim satine ba ta wa pa tondo ti ali aton sina fonta woto la to mi Burkina Faso awanti ba sa kwesa woto ne den ya aujourd'hui Faso se ba dinga no zigi la kiba kanga me rabebe salamata tapsoba rende nermu safo na kenga tore ne kibe ote da wiliga mete zame e dalika kweska ne wilite padef sulam Afrika woron ko Burkina Faso ten kamala wol ni ngap sindi kon ko zame ton to game dike senke ne nagring man anaba alaji Seyd Bikera wol ni ngap sampamala kibe wa pour kibaranda kele tiyena saba Burkina Faso ten kam zuwi noro te Burkina Faso Burkina bedam ker fa pamame sa ne wor kangale ne sen la mani pangap tum pour te pade sulali kan gesem miki ye tobra matum na setame tamatum ya sambo tum na nafdame tum na songde arimbisa den kitame to koni be maram wawre kete tum na tara siblina kelsi nke lam potum na ya bamana wa zugula ya claire zungurana bamana ndi kwe sangilun ko ton kanin tiduma vonre sekanga ya sunna yile ndik war kun buto tore antasni ni wisum modogdoba tenga na min ken tora nep sori wusukon pa war kun buto tore wala isufni kemasi ya député mena ko kom silga komina bampa ma war kun kasanga tun ni bom meri wa zaba wenge rin kitib sen qir kwesum pusur kom silga ni buida fa gil kepi sura no tikuna padeva association fondation obje hamete ton me comme sira don tuma sama to web enquête da mo wato yak tondo do ton nam to sa me ka mera me nga yetumne ya lam da tumne to ne conseiller ma fa ni mairie personnel le tinen ma ya président de commission yemana yama ma commission sans relassement ne commission environnement ton tigir ga pour conseil municipal la baraka
ndi yindi kom sila ne mbida fa gilli ne ya ari ton na ba plika no ko ganga to non change ka ne makre ya ti ayawa ni de pa tondo aya juno bumbu de ton sagalan tignon le tom de yewo do fondation han to na orwani wa de biton ba de yiro do ne wala tom ya sala ton ba ma de kelam po ne ba fa baraka ne obiya songo kom silga mera logor pore la girasmane wedrago bamme pama kun kasanga na te kuna ban kotonna ya tuma tono entreprise han ton tome ti nebenya bo lagam ne meri wa tuma ton tumte ne banye la ba kun kan pam ton dunno la ton tagara me to ton nan kenga panga ti an priye pam panga ti meri be tum pam panga to ton tonwe on wisere men ngon tome ti Afrika ton me ton nan tuma me ton nan tumte we ton tara projet la musugo ndata mane la ton da katar courage la ton wakigeli kanwa tun mi kamenti Afrika men talligidi en yir wala na satemsa ya hampinda pami bala la ton han kuli ton na ti wisar men man projet ramba ndega hene ban passé ti tuma to won kene ti Burkina Faso to me inan kelem beda kantin yam te temisbile nu ya Burkina Faso yitore nebsan pam wor hun bu totore ya nebsin yidni pisi aw rende ya kasete vena la woto ne tumnen tara sibline kele ze kam no ren ken Rwanda ya bamanti man kasete woto ne laton sam pam zamen ko yama la lem pam dunna an ko yama rende pour dobla ne tum to ne tum nere e nan kelam pa tum ti Burkina Faso men ken tora te du wilgida mete tangande sur commune to yoka zodo ne gabo tang yur sambonte OM damba sana yelen to toran tum ne taba commune de mayibu toran yeri an ken tore azor sanan dogdi la azor sanan nafi temsa yiba wotone abiligam ti runna renda temsa toran del taban tume pa me yeri ken tore wa me kitame te tangande sur commune na mera alaji la sane kem turi abnan toran del menga ne OM commune radete gabo zamana tenga na yelen to toran tum ne tabin gese ya bane betum lapten tum te nafi commune de mayiba ne no se zakam no ren kengi tum na se toran te tumame yi tum na tara ne so withdraw se kibe kita ba man tubin kenga wa gul sala let du faso te nan tubame ken zekanga nteli kibaranta se ambam ne kibe kita William te kana ne gabon sida ya zin zari la mikamete ya temesen tum ne taba anten tum ne taba toran yere balab sange Burkina Faso dam jen tala zuru tum nan ta song ne gabon zamana reme nan kita mete tang de sur commune nan ke le nane OM dama to toran tum sanna yelen tele toran yineri William te Burkina Faso kana ne gabon sana ngesi ziga zaran mata wala tambonde te kilometre tout se yibu la pinu la yibu pa zin sim pekane ya teng som beton ni sabla zamana te sokop som bota Afrique centrale la sana ngesi ya tenkanga pour ala tete gabo le tenga to hombonte OM sambi gabo pour la tangan de sur commune mera alagi la sane kem turi nyak ya mena je ko no ren keng to yo zo ne taba la ya tum zo do sanan tumti sol me yibe to ren keng tori ya woto ne tizo ninga sen kenga ya sanna yiti na fato zindi te commune de mai yibe ni mbuida to ren na fi te nugtu ma to ren yidin keng tori te ko ba tum to ren keng tori te gola to ren keng tori adi le musa septembre ki gara han pista 2021 darare mi kamete me da mai yibe zen to ga men bangi to nan da tan wum tab ne zoda yel kanga ni yel kanga zugla da tan wum taba den ya woto ne to sulugun gese to na ngeti zoda nan tiki toran tum commune de mai yibe pour te toran yera abgoma ko ba yele ko ba ya tumde abana ngeta toran pampanga an toran yera ken toran pas teneble ni sembe pour wa abra masa wa tuma sabi toran de yodo abna le bengi am te commune de mai yibe pour me bi gula tum toran ken tori la pampanga nugtu ma wenge payimi time da me yibe suluge me nangesi tinu tuma bu to saka pusi bi to ngeti te lo la nyaari la bang minim to ron pene taba sena yiti nu tum da matu me to yeri commune da me yibe pour ya woto ne te me da me yibe la te OMR a Christian abe solo menge en le ban parti ala gila sane kem to se
tang de sur commune mairie abnan to le ma nou te kir sever point sans code cassette venra te azur san dogade tem sa yibne tabla wotune la azur san na to ran tume te zamana to ran men ken tawri kibeke te William te wakat le ninga so wana ma nou tikri ti nou tikri cassette venra son wilgidi te OM dam ne tang de sudam abia zo ne tabla nan to ne tab commune de mai yibne kadinga adiza ma ka teknifi la tumna manri OM damba ab conseil municipal le bureau wa neba wanzin de zinga pour na man kasetu OM mairie wa ab seb gon kasanga mo secrétaire général la bam zinna be ne man kasetu ton sambi se sambi kenga ton sambi se sambi be sulla bam nyaka neba to wana zin man kasetu ne tumna ya re meladge siam jeneb ni senge to ko batumna ya bang mitum be tumna point bam wa mana kasetu te nu tikre na antiki to no ni ngel sombo te sotra der zinde be ne projet grand naramba bam zinde be ne able be yame te OM dam tal sul kasanga da te sul kengambe ange sa ni nu tuma yelle la entreprise bon ra tum yelle be gabon to tumna sul le yurbon te kapek bam yakabne ba to bwana zin man kaset ne me da mai yibenu tikra avan tiknu to bna to bane taba avan tiknugu to bna modo ka meto tenga ni mbidu vuyem to ran ran keng tora adiya yam yakanga la me da mai yibi yakya ye to ban to ran del taba tempu yam ne taba tempu banga ne taba to me mete nu to ma to pour un bi to ran del taba to ran to men tal taba an keng to commune da mai yiba to ran men keng tora woto ne la tumna so wa nantisa at kwela bi simbe la kwe kangam ya OM mairie waram CEC anan wilite me da masowa nan tiknu sasa ye to nan ge amete ko batum na to ran kyang tawre te gulu ga tum to ran kyang tawre te nu tu ma to ran kyang tawra ado petit viwe ya bang mitu me ya nefso mitum ne sense ni zente hab so ya zen to mabtuma ya ri point labnan tiknu sidnan wilki to sidnan de la taba sidnan to mane taba ya woto ne tang de sul commune mère alagi la sani kem touri bam wiligame le brati le ne ton tem sate tonre en delta ban tume en tora serta bardan tume ken tawri ton geta mete le brati le runne te ton man woto na yete zamana tora men ken tori sane OM dam wiligame ya onde ya bum hante song tunu so qabla ning bam sandi kan to so tang de sudamma bitum na tori sambu la tori venra kala gila sane kem tori yela me te sa ne zoda ana ya pali ya sanan do la woto ne la ya zo sanan talpanga aya zo sanan songi commune da mai woto ne OM da mena zeka kwere pour na wilgi te zo da woto no budu aya bum som pawe aya bum som pawe la sida bam mi to pen to tika na antuma ana yibum sanan to songi la nu tikra pen tiko to no me da mai payimi aptem sa to dam yeli kebala ya gabon zoda ni Burkina Faso zoda en ya sababan twen to commune de mai yibme wato ron le brazo ne taba den ya de me de mai yibe na pere na nam sa yibe la te gabo tengana ba ali bongo odimba la bleben pere Burkina Faso tengana ba mais c'est rock mare Christian kabore rendo bana pere bla wusu tout mi kamete nimba maram sidi aneba santoron to mezazo sombo tem sa yibe pour ya ren kelen kitiba me pampanga nan tum kanga la lebe William tena namsa ablebe toron to bamte sadad ni ngab sandike zamazem sa yinga yeme toron pam pidus gole ko bam panga te bam nan tore o wa toron man tum bam den commune de mai yibe san tore antique zile ni san nan toron tum netaba a William tena pasai conseil municipal rama sambe OM la sambe tangan de suri bamme na pa ma werin sulugin gese abu tabiya ni zuta te bamme to ran talab sur kunun ko zikanga te tuma yonan to ran kyang tori alagi la sane kem to se tangan de sur commune na mera abuli ga mete bam ke tenni diga pangan na nan kyang tawri ne tumna fo sa re meri na za payeto wa gunse lam to wa tume ya zib la brikon do lo fopore te fo serdan na ko zamawa ne conseil municipal la ti to ran tume an ken tawre la bam kelen de la me conseil municipal la pa ne nimbuida to na kelen to ran tume tang de sur commune na ken tawre den ya kibe ketane sor withdraw son pour on timan kaseta angul sala woto la terre amena venaton te ton bang OM ya zile ninga a wilige mete OM ya tenga sombe gaba tenga pour mi kamete ya nep santane tuspini ambe tenkanga po wotone
ya teng son bosa apem sa masa apem sa masa me ya zinga to ko bala gula tara panga zikanga ablemi kamete ya tenga to sana maga yalma atab san boti kilometer kare to pistalani la ko bana si la pisu blani ada teng son sir modode ya teng si tumde ne gaba ten ya same ya teng son tumde gula la keng tora zamana poka ya tengam se miki te gola zo intara pang bene la le vraiment tara pang zikanga len ki beke ta William te zo ninga san toki tangan de sudam le ben pane om tengara ma ba mi mi te zo tume se ke le ba wenga tempa ma panga kominda mai ne tabo tune le ben William ti bam to mana kasetu la kaset me bam mi ka meti zinga se yingi sa zinga ombo te star han to bal zin bebe ne la bam mi kam te abuto tore na ta bam be tankanga poka antumne abuto tora poka bam mi ka meti awsaram bebe ne budu so bonte fangram bebe ne silmi bebe bam mi ke ramba bebe ne abuto tor hana ta bam de om la woto ne tankanga ramba la tangande sudam san to so nugu to yokne tab zodo tumwe nga sanan toron tuba kibeke te William te tangande suru commune mera sawa tumtuba fa to wa toron kolo wiro oblandi ka wor pula se asapon zugu pura en ko ba metara a Christian Abesolo Menge te abum senayi te garbum to keten te rade ton zamana ram yinga den ya kibeke te ne sor witro la tunke et la lettre du faso ndekel kibakanga en tasa de yamma saban kelgarba yam pala radio kelgarba yam pala television getba adet kenga da tawri Alphonse Drogo salamata tabsa bene yam wasa te enanto ken le quotidien la nananda nan le ka minute.bf to buliga tondo ti bugurado on wayo ngezi pasane ko siam se anazaka la aboy man ti bugurada wa wedo to ne yela meti a wen bugu neba son tudu sore on wa ko siam se anazaka sen kiba ki ba wiliga meti nembuida kiyer sam pebe ne sidu wa bugurada namdi yiyonga hwanze mas yo sokona biga minui wakato laru no bugurada sanda kitigidi la sida ya kosiam sana zakasen la ramna rayito tone la nembuida kiera bien point ne ba sokden gette ya boy mane te bugurada wede wakat kanga la sane tonda kiba kit ba tonda minute.bf ramba ton sampa 20 wiliga me tia hwen na mbugu neba handa bi mobile pourra la bramba tudugo sori on wat ko siam si anazaka ren ya ren kiti te nyugundu ba me nan tonri on wen mbugu so bramba wotone la yela mete sana angesi nimba ma ya neba ya sam si ba Burkina Faso neba la option da bi mobile la pourra abra le ba mo sa wat ba zakin abzaka me bunga zini nga waka 2000 la hwa le bana en ki zakon ya abari ka monti GPS nan to le ngien sura on pour GPS den ya yin ya sababan nan talba anti kosiam si anazaka kitamete bama mena wen na yilan to ngom bugu ba to bang ba to tudugo sori ren kiba kangara minute.bf ramba andika antade Salmata tabsobat nanken le quotidien mosa te le quotidien gom nanen tondo sanet ngonga yel Burkina Faso kane buliga me Burkina Faso ni muida kotame top mana to sit sigili sana wala tengonga zaba tazaba yisombo buliga meti ya santune anduno sanyaki nama na raru to zala leben ton tinri ni muida na ton pam zaksangandi wotone den tom na yi octobre kiwa ramanasa akita meti tum kanga sia nord pista la ayuba soba tona le quotidien am yaka yaban nam pena neba son gomda amawde nembude na pamza sangandi wala san sekade isam pena ba wosra yesit kota metable berengesi titengonga zaba atongo yisombo san yoto idmi kidamat nembude na pama me zaragasi ren kita met le quotidien ki beki de saman kaseta ednan kieme venma point obtenga men to pame hana wala a Philippe Sawadro bamia association des habitants de Nyoko 1 Saba sous la Torsaba obna nguligamia tonton nguligamete non lutira ma Burkina Faso azaba pasomi rena meta lebri angesi nguligamete nebni san viba non lutira ma posa iriatame tia nimbanara baliam hanangi Burkina Faso runna non lutira ma zaba a pasomi wanti wala wodokane
to lo si tara zule woso yam na yam jam san ke non loti poa imi ke da meti sur kabe ko mnan tun loji kabe to lo yeta fa gilli yam na le yam de ba hana le meme o meta men guide en kiti fo sanke to on wetran lo ya to ti wani passé ke para ba san le ma en pierre auto bito ne ko yoda bala en layet sur le zugo nye fa kiti dame ti voye ma ya to ren yam hange wani bni himbe non lotiwa abu atam be da ni yida ya wo ga ba ka palu ti bali ko ma han layro to no wa rum sa tara panga ren yam na mi kameti zikanga isana ndikne ba hon voitenga pour ko ba zugun tapi ni wa fa ya non luti la ma posé labsambe wa to ko han kayin rende runna idi am te go ne ma le brande ka no kenari andat le ba manange te ngwa zaba han to ne mini ni singet ne mudana pam zak sanga na yelle min sere metre bene wonde tanisa sankara abarata men sir wanen tikri sane to da po la sida ton ye pire da balam ha ba fo sidi a sankari menga fo pa ton kiti ti tor kanga pam tikri bali ne ba ton am pam yunoro ne muida ne la ton getame to modo dambala andati te ka ton teki obtient pa ma fusini kindo bamba ya sunninga moti Union nationale de coopérative de l'habitat de Burkina Faso torsoba abuliga me yiti Burkina Faso zarga sa yila toron pam yidugo ren na metti gehti tengon wali ba wali taw nugi ti sa iboto zwe ya tekri ya no yakam ya sommo ko isa po bana wuliga me ren na metti de bang ti tenga zarba nidig da pang na yiti ne moyida toron pam zak sangande la nidig panga zinga ya ber toron de ngam da sega da men tume te fazan datum pam zargara do mikti ba na mana moti luasa ligda patoro mikti ya komkome la fo hale men datni to yi pam zaka aya bum pana na Burkina Faso runderun neba zo en na meti ya to neba den na meti go nema mo si tume ti aliber bum na yitile ti yawan ya tile ne adam bi fa da to pam dibo la hale patala be to antipamenga ren nam ti de moti zaga sa me aliber wotone wiligda me ti tuma seradan tume ren na lito men to on siriki ande tom ti zulo ni sembe sa ne sin sa yela wenga wa be to pam ro kore Burkina Faso runna riyam ti tu ne ti kan ngam so wan kinse to bo ti reform agraire foncière ki tame ti tengonga zinja handa bil go ne ma nugu obriga men ko zinja ram ren ya wa ki tame ti zinja ram me libre bam so buma mo sa pour mo te immobilier masanta libre bam nenta ba wum taba en to ko zinja ti ba me tumna ya wa ki tame ti lita o pale men twenki ha to woto tumna poy a wili gidame te sanangis tondo sampa manari na yito ne ni me hande ka zinsan konta to te yakon tuma me za saramba rien tabeti yawol na yabzi course le me yazini da golo zinsi to bo don kontin tabre yakan tuma han taran tare na wali brato wili gida meti nya wala ne kin geta ti yawala to lo un sata tengo nganda bada ko so a libra da wuso tonda ta men wili tisi kanga sanda teke teke bid gesti bumba fa alebwa go ne manugwe samik ti hana yiwoto na zemsam hampare to yawa wenda nepsam payida ta bala on twenta surunta jinja bala on ko de manab sandati la nya ameti na kenan yen sidri kame andati teke ton yesan kote aya botone idimi kida meti zikanga to da hampa manari nyampa to ngi da neba tabra ko jinse le manda sing ne ni da be ko ba pon de bo na gro business amma mikda meti bam ho ay kin ke tum na pon nan to ti ya ko ba tum ne wo so lam se diga bin da ko ne ba fa ge tam ti yawa aya sababe ki ti jinsa a satin tengo ngata da sabo la yam da le mi me runda no yam hanande commune si wala comme si la kubri pabre commune nam ni hin karam bu wo do yidi mikda meti yam san kebe fa gil zinza wosoa nyamba me ya wala wo ko don karan gudu bala zin palimbi la woto asana tete ka ton teki idma na wana ile men teramete obrata mana monti gran waga wa ren ye fa gil kep kit dame ti commune bamba o pasane wo do ton handa itza ga sa yela ton si de manari ren na mete de wik no taw
amount te ka ton teke runa ya togo leta men sa mindata amme obum ya na ton en son ne muida pam zinga men ya togo hampa wa yitile to banande woni ne zinga amme la banga na man mosa on kwa soba wili da meti ton sampa be ul pinda ana yitogo ton do ratame ti de bang ti ba seran tala la bi me ne ba fa han wili ti tengo ngo yella aya obon pudu men na opuzuri ndi fa wa ren na meti ton wi izin ngese izin ngom nen taba Burkina Faso ka de ti gese na ken bola nandike san iboto na zem same ne ba be runda Burkina Faso ya ti be o sa venre o patwen pa mo kil pisi menga andi la yam ha bo ti bam na ma ton pa me za gas wala han sigade apato sida ren bit ges ti san dat ti muida ton pa am za si ida to na yelan ton pa am ye ya zak bali ida mo to pa am zak ninga wawr sam bebe ne han na yelan ton zem si net kam fa fo me ya ya toto ren ton ko tame ti ka ton si zindi zikanga la dara tame elima on wiligi ne ba wosman yebe non lutira ma posen ya nimba na et san ya olanda ti ka ton si teki ren na meti gese ina mana wana na yele ki te ton ndati Burkina Faso ni muida pam za gasa a ton yi venra yam hanta sitiram kier posen il mi kida mati ne ba fo mo wa me hen ton pame en kier la marde la hitin tum no tuma apatolo ya bum hanta dasande zang fasi ren na meti ton ti leta men 15 toro un metin un songode la tere ne ni me se metin songodo wati tumna a ton kan tawri ton yen son côté aya botone rena met le mengese ti zinza ko so mele re yi zone ya rotone bali mim ne ni mesen so mesen ke tomna po ya le botomne la tomna me a sera de meta yari en son letawa o pa ma salfo la lobam ya lamta suli association taminga sembe kalsen ya saba wili ga met zinza yilla ale brada toro Burkina Faso kane e sana ngese brika na kenari andata sidmana nkin tekri tomna ponson to ne mini ning singete ne muida na pam jar sanga na yel zingi e data men wulite na kendra yin aya sombo renda mo te galantem sa poussin te ka ton se zindi tomna po tone la te kanga me hampa sitara rawdo ya tomne la renda me de kele sir kanga tawre samiti na nafa me ne muida fa bob kila amouti tikra aton teki ton yen san côté ya wotone amature nikima ya lamata sul sambone association na manab zanga tor soba bam wiliga meya leta wa patuma tum ne senkene zinsa yella wen a fosa nusi ngi mo hoti libra yelle to brata manati atoro wiliga mete Burkina Faso ne mwira ne zuloyara ya zinsa yella la nama na wana ton ge hameti ya yel kanga hampali de bewo la ton sula mon association na manab zanga ton sula nan doye 2008 yumna nandi kine muida na pam zak sanga na yelle amane tum pakre yikin sit kenda runa yam sana nges wala ton nagre non loti wa neba sonta ne tusa ila kwa brala pina la awai ya neba hampata zakse angay otone la wala ya neba yisa ban tume on wani mamarama ton na mana wana na yele kiti absan man ti awasa dikalo te ka ton zin zikan Burkina Faso ton ya met besoin de zindeme mane absan monti États-Unis rama nangom zin sa yela la am kiti depuis roman enquête voyagero ni fa gil kepi ton patole ya ti ka hambe sane ne muida na pam za sanga na yel wenge absan ton ya zin ta man de ramba ya lugul sula la tomna apakenga de bani ni muida ketembe ni man ni point absent bewa depuis que dama yin kiema na wasa wanti mi kame parcelle son na man tous ko bala nu lab mi kanti ne ban gonde apatu sori ne barata la tiebo to bana pokon to gonde ta yisa baba songi ne kiri la halenta wotone kiti ya shi wiligda me ya rab ni na yilan to gon lui tawri antum ne muida pam za sangana ya nyi so bam pabe ne ha ne to dam sampare sandati manari obtene ti manari rende wiligda me nden na metir ges an ton wera yel kanga ti de bang ti himbe non lo ti ro posa sira de meta pam za la ban pa wana ti sami ti to dam para ti tumna ton wi an yi venra wili gida meti Burkina Faso karunde runna yela yibembe ti panana ya wala bogo runna ya ko lo wayille leme ya so de immobilier dam nyam hanan ye yel bam yiba renna meti za sombo
na yelen kiti tara woni zuluisi runa ko lo yoga ne bini sa ya pa sa baram to ko hanze ma ba to lo ko lo wasida ti ba biya tin ti ram ren net hawra tin ki ko lo yoga fo pa ma yelle la bo le mang meti sote immobilier da mame ba me so me san tum ne tumna sa mikti tumna a san pa nan to tal kiblugo ana wani zuluisi ren le taw ser da men sin likingese yel bam la to ko so tin muida pam zak sangande ti ton hangita ida mikdame ti yela wusra fa gil kapi ya yam kalo wan yit sana wala yilla apatwen wela ton ye kotame ti ne muida ton si ton yansi an yi kan si gomne go nema ti sa yiboto ne muida na pa mazarsi le mi non mais wala san serade ren ya le quotidien c'est rapport la dakin ne Aboukari Boré le passa wen benedo Edmond Yabri andi 80 salvata tapsolo ende Alphonse Drogo kele sera wakati hana songe ne batoku hokti don wili hokti do to de ala waken tawde Quand je viens à Ouaga, je dors chez moi. Tu vas voir. Waouh! J'ai un beau salon, une salle à manger et 4 chambres. Ah ouais? Waouh! Viens, je te montre la chambre d'amis. Si tu dors sur la natte du voisin, c'est que tu dors par terre. Demain, moi, j'ai plus important à faire. Nous avons des logements sociaux. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas de villa grand standing, non? Bien sûr, nous avons des grands standings de 28 millions, 40 millions, 50 millions, 65 millions. C'est ça. C'est ce qu'il me faut. Une villa de 65 millions. Vous rêvez d'une maison solide et durable. Nous construisons des cités à Samba, Zaktouli, Boassa, Silmigou, Ouaga 2000 et à Bobo-Dioulasso. Des logements extensibles réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Non, tu m'as d'accord. Et quand moi, net. Ah. Tenez. Confortine wa net pour. Ha? Vous savez qu'il y a un pour Zakazakanga. Ce bras entier dîning. Zarbam font ce qui le tient. Ah, si. Mamie, il faut. Ligre pas tout. Ayou ya no. Akak set nana. Gay, yo le bras goût tout de bio. Kelre, un pour di. On yorande. Kelre, ngwem wambala. Segendiya. Vai, comme ça ya. Zak baba. Comforting a wane ti puhdum. Am passing yorondaw. La kelemani gunsgo. Yam sandika sasi wa bigete bugul sabeti original. Abanga selebzime. Azeka wa wafzu. Original la sampa gulbe. Bipin loba letter sare. Ndawa ba banson kwa imesi. Société Moon. Moon, société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouissé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Kouris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Numéro technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière.
son habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, ça va là. Ça va sécher. Ça va, c'est un détergent. Il protège la couleur. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? Pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec feu agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rouges et protège les couleurs de votre linge. Aja! Aja! Ma! Fai yalam la. Ndik man son fana lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak saba wa fa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilgum sanfande. Mamerata woto. Mamnengo ko tulo bala. Mamzie talam te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Comment café wa? Wafo you data. Non. Allez, bisum kante. 1000 gros wa. Batar 1000 gros. Comment hada? Ouais, mais oyu, a fouetté une bide. Pas rien, à Kayouri. Obtiens pas mal les enfants. Pas ton garçon, il y a 1000 gros. Yokinga, inandame. 1000 gros, il fa la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar levental vitamine d'amba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sans le bembe sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sans boutique sans le bembe passe alimentation en bas poussin. 1000 gros. Allez à la fin code fin. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Comme vous insistez. Madame, oui? Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghetti de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Oh.
Rende lebron wa me dato samte monsieur Bari Kuba Jacob c'est Ismaël Moussa zobe sole watin Salamata ni mana mora Aïsa mbata zawa bataya bile sa villa wati imetren to rombawa ali mtabe amsante mazadawa aye bam visa da pour ya wisaya la yeme heza da papa odi ale sokal fo ngi haga so romba ya wisho ya oto Roy lam tipalin tara tonde taya te amwa te am hawa na mbo bi hina ro ka to yin tu ro ti amba buang bi sim la se ka yu ay pour un pardon yo la le borti ma bna yo ya wato la monsieur Bari mbeka dimasa so wata tum kenga nan tume ya kaza di yungo Casa di show, a casa di yongo. Você a CDB iziriwa yongo. Ya naba tira dam humbe tumda pour un yongo. Ya mkita hadam yongo. Ya la gipela modam yongo. Shit pela mole. Ya salmat bariram yongo. Ya wato. Rendi ya solan sawada yongo. Abato. Yonkanga apana wana kataba. Bale neba ninget émission à télé ou en non. Ton yaka wankat to mana direct live ta casa di bastifan voilà tigi ya suna ni man montabi bine da menga yella tawto ani woto inambanga la tumbu de fa hantar sababa ton hanzin ka ton tien da sababa namba ti ton patin papous Argile Santé PDG Monsieur Oubda Oumarou, il y a entrepreneur rien sanga, il y a net wane yam palse, ta tourne de men tolon anga jeunesse, il quitte les bras, soit bout toto le son tourne, c'est nafde. Titan, la songoda wiso, norka yungu, leven les songoda moro puissant lamba, la leven les guillemets, alba cigara lamba, temba hame, il faut ya yime wane yam palse, c'est ton pour da, à sakwana, lui ton tourne de taula. Ya tile ton pousse, ou à passer n'a pas ligidi. Je moi à la, à basana moi passer n'a pas ligidi. Rend bamba. Biya Burkina Faso nin kasanga une wennam samman tor zallan to yak we walli ti sigit bambo bi ember zakko ti neba kendam pam lo horma sana wa Jean Pierre Gengano fa nani kanaba be anandi ka kwaya la nani ngi la dosi ya goto it palo de it papo sa mere ti mi ti sa commune sanga ya commune be développement pour ya commune kelen kene wa do ti pale temba ngwelere ti sa mere ya net mord wisoro la nyakiyam na wa ya tumna ton perda a Joseph Dipama la demi ti tumna menga juen taranyarda c'est ya confoking il y a partenaire naturel c'est un pour confoking barka savan patatumdi senan tume ti société Abdul Service paya tumde ton bon davam ti partenaire naturel rend Abdul Service international absom me rota wadaka la tume bobo julaso inquiète meten dourde un paquet agent ram parde ne da biga kelen yam sa ne savan tumda ti ton pirat société Abdul Service un gagnant to pirat PDG wa monsieur Abdou Ouedraogo il est pas un loré c'est pas pour Ligue islamique pour la paix alagi Ouseni Tabsabaramba ne groupe fa gilli abdinta damba bro mikna na masumbe tumda pour ya Burkina Faso na ino la yi boursa ne ba na wumtaba bamba yela meti bamba ramba chonsra ya yamweka chonsra ren yunga yakana koba bamna zinde bene ya tumda imimiti hôtel du Nord il y a savane partenaire savane tumda wisra fa kenanga ya ben fu ya wayi wisra zula be hôtel du Nord mais à certains il pousse bas les bien tumda partenaire ya galame hôtel me ya soma ça c'est ta pin de main sécurité bébé ne brida ne wawli ne net fam wala rancenga la salmata mamna yan sen to zini nga lem den ba nan tushta sawra
Papa Shora, which I of children and to toast in never nam pam and get the sick about. Oh, Balia Habib Sawado, San Wang, Serad Garam Habib. Gay. Naba Mad Habib. Maran Ken Lebamani Habib. Ya Habib Kang Habib Sawado. She yielding Yershils and Gil America, Italy, la France, and Liberal was Siga. Ya Habib Kang and na Shori ma Badal Habib Sawado. Taiti a ton libre da Kassam Biliful. Banan Kengam Yemuri. Gadam di Tra Yawa Mbigam non to Bonti Mistania. Yen yik kwamba jute zaman kan a mistania sandu yeti tim moto sa mi kameto nyora ya ne pemsum la voda ti la fi bilbe ne fo to mi fandat la fandede ya ti le to me yikin ke soka ya ana nam papona pasam da mi ti ba manam pakolem sa batira to ni te fo sa baraka e do ma meta kun kala kuguri wen san sake ne wa pasi na zugma san obnawa haya ni le sona den te juganda kan sakada wamla ren mam yetam ti neba wa ti on ki ma pa yi ko bana se pour anta nord parfum de yak nord parfum yi bun ko ayi kuni yi da yawa ya kwamba fa randrewa yamle o yala na wa me be jan mouchoir te dans la musique sur na yino zamana hampa na nawa ton me manda oto na yino yoles atambi sa vuim to ko kyang tawle ya relan waya na pusia la to wini sembe salamata ton me tulu pe be répétition pour exam hade bil fu voilà alfo la peli wala tala sobe lunne te ka ton me hesse ngoto yamme na jinde ton me na pa kon kar kuru yele ti ton me na du me sonde ti tan kala sa ma ala gizuk na zakamna ton me na sonna mate azuna zakamna di kiyama mala karimbi azuna zakamna yibe ne ton na yi na ne sonna de ati kyanga kwa ton me na wa to mam na yan ha ko tama ye ba to ye de suite la velan también mo pe pa no la fa pa he na yu ar mo la suite digide digide la pa den ne me se bari bil song ne to ko ho tiru ti han tar ko na ba si di kodo barka rende me se bari lam to po ne ba ti bam yolum ko yare to po nimbi da fa zan ke pe bar ku so la sanaza ko no ro ya bum sana song tumna la de men perte ba samodo de nanti tumna te to kan tawra dende na te ke burkinbia.com te police nationale la ko yam bebe ne ko ya rapport bu liga meta pa ma ne ben yori la nimba madame ya ne sanda ja tangra man 7 kote ne san tunu tum te ro bam men san to san man taran tumne ab kita mete go ne ko la rapport ligi son ko be ne paquet ya milliard pile yib se fo ligidi adab sora ta ne ba yube ne ba yuba ab yuma zem sa yum pina se ne yum pinu la ta soka nimba madame ya ne ba san be le rapport tum la otune police nationale la pa ma la men yori ya neb sanda ga tengre man ga mobil seba la beni saliam da ba pora sa neb me sa gwa ma pora bulga me tene da yemmer sambe sokambo na men transitaire ya yenna labri optique da am pam ni de puma fa san kepi aptare bureau sakay mer pora wo do kane ya benen la bende ga neba to watnda tam man ga seba raning ya bam men neba hanan titan neb ni son wa to wa man ga seba ya bam da ma watop tori da sa wata abna ngilera ga yel foto fo mobile seba fo sanda to mana ko fowa fo sagane yo wotune ya le ya sa kan masa labna yikin tikni bizin be da seba ne bizin be tamparamba la seba sombo te kaset seba an la gamen toron tigi nusi abha man seba masa wotune abna tan la seba ma hati kenge DGTTM tu no rapora den yo long biligdam te seba singra yi zininga kapu pelem yibsinge la se yo den yiwe bala sana ngesi sebni subhamana sampa ge sombo sir patem bangi tezin be sebla wotune la sanam pam nimba marama yoga ya son tune nekere be sulle pore brigade de recherche ça ya non ya signore arrondissement wa commissariat de police c'est yikin sidna toron tume ya wotune la sidna miki to bra mala tarab tumte den tumne aptara sambonte kashirama
tamporam santa bam kwa ne zaka ab to mane la santo semana fam ya tum ne to tamparam ba labla man tara te be benuge sa ne police William te douane dam men tum nora tamparam ba mana meti la men be DGTTM ma tum nori mana tamparam te be to talentume guichet unique ab tara ne fa seba den kitame to tara carnet ramba ya resilem to te mana koyamba te yam sangere e sel patem bangi te azam yellem bebe ne den ya woto ne la bramada tikida te mana ya mobile seban koyamba te man plaque d'immatriculation ramba te man mobile évaluation ramba certificat de conformité wa fa ya tumde apan la man tumne den bi sababu te mote no yible mote no ta han kenda tabam turi sabab han to man se mobile me tabam kwabra aban to man rab sabo tune den ke tamete go ner ko la pour pa ma kongri milliard pile yib se fa ligidi poli ram ma pour de nimbu de barakusu aptum nan ta songa yingala ketem bo no bla me telkelem patum nan ta ne ba te ten ke tamtel ba ma bu to on ko la yero savan kel gadba yam para radio kel gadba yam para télévision get ba katab san ko de pidene et nan pour cela barakusu yam hezene ton na timasa et na ke mono ko pour radio wa le pour l'équipe enquêté et nan wali compagnie yamba